जतन स्लाइ कतर सेबा सामुंनो ओंखा थैया फार्मा सामुंबोता हास्तेव ताबुक तिरक तिरकनो थैनि बियाल ओंगै तंमानि आबाहाय जराबो साक नायथानि जोंजाल नुगनानि नांगौ साक हामनकनि डक्टर एबा साक नायनाय र सालब्रुमनो साक हामियाव क्लायै गोबांमा लुकुरकनो साक नायनायनि बागै साक हामनक रग फायो हासाल हासालनि फियाबा साकनो नायथानिनो थैनि बियाल लोंमाबाय बाक्सा बाक्सा लुकुरकनि लांमा मोथांथानि जोंजाल नुगु बाक्सा लुकुरकबा थै गोरैयंमाबायनो लांमा चनानिबो नांखा अ थैनि बियालनो याका ग्रुनानि वानसुमुंनो तियै त्रिपुरा हासनि मन्त्रि अक्रा डक्टर मानिक साहानि आसैमानि सालनो रक्षावै थैया फरमानि पान्दा कतर संसालायखा स्रां सालो भारतीय जनता युब मोर्चा दक आगरतला मंडलनि लुआजिमुंबाय आगरतला जिबि शाखाम ब्लाड बैंक असालो खरक स्निची शाकमुचुगुइ थैयाफरलायमानि नगजाखा थैयाफरमा पान्दाव मानजाक फाइका बीजेपी युब मोर्चानि प्रेसिडेंट सुशांत देव मानजाखा बीजेपीनि याकचो कासको पापिया दत्तन खबै युब मोर्चानि जुदा जुदा आदंग আপনারা সবাই অবগত আছেন আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী জননেতা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার শুভ জন্মদিন। এই জন্মদিনকে সামনে রেখে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড হাতে নিয়েছি। আজকে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা ৬ আগরতলা মণ্ডলের উদ্যোগে আগরতলার যেই ব্লাড ব্যাংক আছে ব্লাড ব্যাংকে আমরা মহতি রক্তদান উৎসবের আয়োজন করেছি এবং আপনারা অবগত আছেন আমরা বিগত দিনেও এরকম অনুষ্ঠান করেছি, সামাজিক কাজ করেছি, আগামী দিনেও আমাদের এরকম সামাজিক কাজ আমরা কন্টিনিউয়াসলি করে যাব। আজকে মুখ্যমন্ত্রী জন্মদিন, সেই উদ্দেশ্যে মানে যুবকদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা থাকবে? একটাই, মুখ্যমন্ত্রী যেই স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, নেশামুক্ত ত্রিপুরা, আমরা যুবকরা মিলে নেশামুক্ত ত্রিপুরা করব এবং শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা।